हाँ, हम तो अक्सर वसवसे से पैदा होता है। और वसवसा रसूलुल्लाह ने फरमाया शैतान के। बहरहाल वो डिप्रेशन के मरीज थे। ठीक। जब यहाँ से निकले, एक उनका बड़ा संगीन मसला है। मसला ये जायदाद तकसीम करनी है। मरियम ने वहाँ तिमारदारी के लिए नहीं है ना, तिमारदारी तो उनके वालिद हैं तो तिमारदारी तो करेंगे। उनकी ओ भाई जायदादें जो हैं किसकी कितनी हैं ये वाज़ेह नहीं है। ये वहाँ से वहाँ एक अकाउंट से दूसरे में जाती रहती हैं, छुपाने के लिए भी और बहुत से मकासद के लिए भी। क्योंकि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है और ख़ास तौर पर जब उसमें लूट का माल हो तो उसको छुपाना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स बचाना होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं उनको महलूज रखना होता है। जायदाद भी तकसीम करने, डिप्रेशन दूर हो गया, प्लेटलेट्स ठीक होने शुरू हो गया, वाकई ठीक होने शुरू हो गए। जो भी थे, खराबी की क्या सतह थी, रिपोर्टें असली थी जाली थी, इसको छोड़ दें, हम मान लेते हैं असली थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात मान लेते हैं, शरीफ खानदान की भी मान लेते हैं, सब की। उस वक्त क्या बयानिया था, पहली दफ़ा ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा चीप लगता है ये बयानिया। उस वक्त मौक़िफ़ क्या था कि शरीफ मर जाएगा बेचारा, जान खतरे में है, और वो इमरान खान साहब के सर पे आ जाएगा। 1.5 करोड़ इंसानों का लीडर है जी, जो कह वो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और इनकी जान पे बन गई, जाने दो भाई। जब घबराहट होती है आदमी को पता चलता है घबराहट में ना कानून याद ना खुदा याद, उसूल ना उसूल याद ना कानून याद ना खुदा याद, भेजो अरे भाई हमारी जान जल्दी निकालो, वो मर जाएगा भाई, हैं जी, तो वफात पा जाएंगे तो बड़ा जो क्राइसिस हो जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, जिम्मेदारी इमरान खान पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो रहा, वैसे अल्लाह उनको सेहत दे। सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो रहा था तो ही बस वेरी कंफर्टेबल, लोग तो रो रहे थे, वो अपना काम कर चुका था, इन्होंने क्या किया दुनिया में। खैर उस वक्त रोना क्या था, भेजो भेजो भेजो। अब उनके हामी कुछ और कह रहे हैं, कह रहे मियाँ साहब तशरीफ लाएं, सियासत आपकी मर रही है। जैसे जद्दा चले गए थे, इमेज मुतासर हो रहा है। आप साथ साथ दावा भी कर रहे हैं, पता नहीं ख्वाहिश की बुनियाद पे कर रहे हैं, खबर की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो वापस तशरीफ ला रहे हैं, वो वापस मुलाहिजा नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, शहनशाह पाकिस्तान नवाज शरीफ तशरीफ लाते हैं, बादब्बा मुलाहिजा। और अब तहरीक इंसाफ को तो जान के लाले पड़ जाएंगे। वो बिल्कुल नून लीगी रहनुमा भी कह रहे हैं इनके हाथ पैर फूल जाएंगे अभी, ये वहीं से हिथ्रो एयरपोर्ट से कहेंगे वापस भेजो, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आने नहीं दिया जाएगा। नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, रोक तो सकता ही नहीं। कानूनी पोजीशन तो ये है कि वो उन्हें लाना चाहेंगे। ये हिसाब का खेल है जो सारे एक दूसरे से खेल रहे हैं। हम देखेंगे खालस उसूली और कानूनी पोजीशन। एक तो जब वो वापस आएंगे तो क्या बताएंगे कि 16 हफ्ते में उन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं कराया। एक तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कानूनी है कि उन्हें आना चाहिए, इलाज उन्हें कराया नहीं, इलाज उन्हें कराना चाहिए डिप्रेशन का। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे कोई नंबर देते, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, उनके डिप्रेशन का इलाज हो जाएगा। डिप्रेशन का इलाज जो करते हैं सूफिया अहले इल्म और ऐसे लोग हैं। और ये वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं, वो जो आदमी पढ़े तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाए। सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर हो जाएगा, और जो चाहे इसका तजर्बा कर ले, सही है, डिप्रेशन इससे दूर हो जाता है। ठीक है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये 1400 साल से प्रैक्टिस हो रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये खुफिया खजाना है। ठीक है, जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है या अल्लाह ना मेरी कोई ताकत ना मेरा कोई इरादा। आप हमारे ग्रामी कदर उस्ताद फरमाते हैं कि गेंद फेंक दिया आपने अल्लाह के कोर्ट में, अब अल्लाह तो रहम ही करेगा ना, और क्या करेगा। बेशक। अच्छा वो आएंगे तो वो केसेस को दो सूरतें हो सकती है, केसेस फेस करेंगे, जायदाद बांट रही है उन्होंने, ये याद रख, इसी मकसद के लिए वहां पे उनकी बेगम साहबा की जायदाद है, उनकी जायदाद है। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये वो लोग नहीं हैं कि जो जायदाद यार खरबों रुपए जो हैं, ये यूं ही नहीं। शहजादे जो हैं बाप की जान के दुश्मन हो जाते थे। बाप बड़ा सबसे बड़ा तुर्की का जो हीरो है, उसने अपने बेटे को कत्ल करा दिया था इक़्तिदार की कश्मकश में, और भाइयों से जंग हुई थी औरंगजेब की, और शाहजहां ने बगावत की। ये इतनी अहम चीज, गैर अहम चीज जब अपना अंजाम नजर आता है तब इस तरह हिस्से बांटे जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी बात के आशारिये मिल रहे हैं, अंजाम नहीं नजर आता। इन्होंने मरना नहीं है,
وہ کہنے لگے احمد فراز سے، اپنے ترانہ پاکستان کے خالق حفیظ جلندری، وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے تھے، مجھے ان سے تھوڑا سا نیاز حاصل رہا ہے۔ اور فراز میں مرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے حفیظ صاحب آپ نے سوکھ جانا ہے، مرنا نہیں ہے۔ وہ بہت دبلے ہوتے جا رہے تھے، پہلے ہی دبلے تھے۔ مرنے کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا، مرنے کا جس کو خیال ہوتا ہے اس کی زندگی ہی اور ہوتی ہے۔ جناب مظہر جانے جانا، ون آف دا گریٹسٹ مسٹکس، ون آف دا گریٹ مسٹکس، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے دلی میں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ مکان کیوں نہیں بنا لیتے؟ انہوں نے کہ جب چھوڑ کے چلے جانا ہے تو کرائے کا کیا تو اپنا کیا، اپنا کیا تو کرائے کا۔ وہ لوگ ہیں جو جب ان پہ گولی چلائی گئی جی تو کہنے لگے، سینے پہ ان پہ گولی چلائی گئی، کہنے لگے وہ تمنچے ہوتے تھے، یہ اس طرح کے پستول تو نہیں ہوتے تھے، کہنے لگے جان تو خیر گئی، وہ تو جانی تھی، مگر بارود کی بو سے طبیعت بہت منغص ہوتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ بارود کسی اور طرح سے ہوتا ہے، جنہیں جانا ہے، صحیح، جنہیں جانا ہے۔ جب غزالی اس دنیا سے اٹھے تو ان کے بھائی احمد سے، وہ محمد الغزالی تھے، بھائی جو تھے وہ احمد الغزالی تھے، بھائی سے پوچھا گیا غزالی کیسے دنیا سے اٹھے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، فجر کی نماز پڑھی، یعنی وہ بیمار نہیں تھے، ان کی عمر 52 برس تھی، فجر کی نماز پڑھی، کفن منگوایا، اسے بوسہ دیا اور کہا اچھا میرے مالک جیسی تیری مرضی، یہ کہا اور لیٹ گئے، اور ہم نے دیکھا روح پرواز کر چکی تھی۔ جنہوں نے مرنا ہوتا ہے وہ اور طرح سے چلیے واپس آئیں گے۔ دو صورتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، احسن اقبال کی رہائی ہو سکتی ہے، شاید خاقان عباسی کی ہو سکتی ہے، نواز شریف کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہارون صاحب بات وہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جیل جائیں گے، پھر ڈپریشن ہوگی، پھر سپرنٹینڈنٹ سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے، پھر بار بار پوچھیں گے، پھر کہیں گے ہاں میں 7 دفعہ پوچھ چکا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں۔ چلیے یہ جیل کاٹنا ان کے بس کا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پیمان کیا تھا، لکھ کے دیا اسٹامپ پہ، میں چیف منسٹر رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں لے کے آؤں گا 4 ہفتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مریم کو پہلے بھیجیں، پھر علاج ممکن ہو سکے گا، آپریٹ ہو سکے گا، میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا۔ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں آؤں گا۔ اچھا ہارون صاحب، جائیداد ہے ان کے، وہ ہے نا فیصل آباد والے، ان کے رشتہ دار جو ہیں شیر علی، شیر علی کہتے تھے 16 کروڑ تو میں نے دیے ہیں شہباز شریف کو، یہ آئے ادھر فیصل آباد۔ چلے وہ معاملہ تو ہیں ہارون صاحب، اب سوال سب سے اہم یہی ہے کہ جی برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا جائے گا، پھر بلایا جائے گا، جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، جو پہلے سے موجود ہے۔ اگر انہیں اندیشہ ہوا کہ دباؤ کی وجہ سے انہیں جانا پڑے گا تو وہ خود آئیں گے، پولیٹیکلی خود آنا ان کے اپنے مفاد میں ہے، لیکن جیل میں رہنا اور اپنی پسند کے کھانے میسر نہ برداشت ہو، نہیں کر سکتے، اپنی پسند کا ایک وقت بھی اگر کھانا میسر نہ، جب انہیں پنڈی لے جایا گیا پنڈی ایئرپورٹ سے، چکلالہ ایئرپورٹ سے، تو ان سے ملے فرید صاحب، پورا نام کیا فرید صاحب کا، جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے، فرید پراچا صاحب، فرید پراچا صاحب ملے، تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بھول چکے تھے کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کرنے کی وجہ انہیں کہہ رہے تھے یہ پیسٹریاں کھائیں یہ بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک اپنے باورچی سے کہنے لگے پالک گوشت پکاؤ، تو وہ کہنے لگے وہ تو میری لکڑیاں چاہیے جس طرح کا پالک گوشت آپ چاہتے ہیں، وہ لکڑیاں سعودی حکومت نے روک لیں، تو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ اچھا ہارون صاحب، خط ایک خط، اس پہ لکھی ہوئی عبارت اتنی مضبوط ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو وہ لوگ بھی پریشرائز کر کے واپس بھیجیں، ڈار صاحب کو تو یہ لوگ بلا نہ سکے، نواز شریف کو کیسے بلائیں گے؟ نہیں مشکل ہے، لیکن یہ تو قانون دان ہی رائے دے سکتا ہو، ایک اخبار نویس اس پہ کیا آپ کسی قانون دان سے پوچھ لیتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا تجربہ ہارون صاحب، آپ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ نہیں ہے، میری رائے بھی وہی، تاثر میرا وہی ہے کہ اس کو تو بلا نہیں سکے، یہی معاملہ ہے، جس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، جس کے ٹھگ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، ویسے ٹھگ ہونے میں تو ان کا بھی کوئی شبہ نہیں۔ چلیے وہ تو نامنل، ان تو بہت ساری چیزیں خود کنفیس کی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی کافی ٹھگ ہے،
चले तहरीक इंसाफ है, फिर किसी दिन कर लेंगे। वज़ीर आला का आपको बताया था जो 5,000 रुपये भी नहीं छोड़ता। नाम बता दें आप जी। अब आप बड़ा कुछ बता दें, ये भी डिस्क्लोज कर दें हर उनका काम नाम मेरे क्या है। ज़िम्मे है। वैसे अरकान पार्लियामेंट आपको आसमान याद से जो है, बला उतरे वो अनवरी के ही घर उतरे। अनवरी एक मेरे शायद सामने हारून साहब बैठे हैं, तो हारून साहब से मैं जानूंगी, हारून साहब आपको एंकर का काम बड़ा आसान होता है, दूसरों को उकसाओ, उससे बात निकलवाओ, वो मुसीबत में पड़े। इसको वैसे आसान, इसको टैलेंटेड कहा जाता है हारून साहब के, एंकर का ही टैलेंट होता है। चढ़ जा बेटा सूली पे, वो उसके वर्कर भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ के आप भी मुझसे ये कह रही हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। हाँ जी। और ये जो वर्कर हैं ये कमाल है, ये दानिश्वर जो हैं जो उसको बुला रहे हैं, इनका मसला है इमरान खान चला जाए, इमरान खान चला जाएगा, ये आसमान भी यही आसमान रहेगा, ये ज़मीन भी यही ज़मीन रहेगी, ये मईशत भी यही मईशत रहेगी, ये पटवारी भी यहीं रहेंगे, ये तहसीलदार भी यहीं रहेंगे, ये पुलिस भी यहीं रहेगी, कोई इनकलाब नहीं आएगा, सिर्फ इनके दिल जज्बा इंतकाम ठंडा हो जाएगा। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता, मुल्क के मफाद के लिए कोई भी नहीं कहते ये जितने बेचैन है ना दानिश्वर नवाज शरीफ को उसको बुलाने के लिए, इसे पंजाबी में कहते हैं चोर नड़ पंड काड़ी, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। सही है। लेकिन हारून साहब कोई तो फवायद नजर आ रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से बातें हो रही हैं, उनकी अपनी सियासत उस बड़ी गरीब से भी तो पूछे उसके वो आना दिलो चाहता है या नहीं आना चाहता, उसके दिलो जहाँ पे क्या बीत रही है, देव क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक, हल्का है हर मौज में है सदका में निहंग। अब मैं मिसरा गलत पढ़ रहा हूँ वैसे गालिब का, कि हर लहर में कितने वो हैं मगरमच्छ, अच्छा जाने क्या गुजरे है कतरे पर वैसे होने तक। जबरदस्त। वैसे हारून साहब पीटीआई के अपने लोग भी एक पेज के ऊपर नहीं है, कभी कहा जा रहा है कि खत लिख के वापस बुलाया जाएगा, कल हालांकि शेख साहब कह चुके हैं, शेख रशीद साहब, नवाज शरीफ ने आना नहीं है, मरियम नवाज पीटीआई के बारे में एक नई इस्तिलाह मैंने इजाद की है, छोकरों की हुकूमत। ये 60-60 बरस के 70-70 बरस के छोकरे हैं, कुछ तो उम्र में भी छोटे हैं। इस पे एक शेर है शोरिश कश्मीरी का, जो उसने जोश मली आबादी के बारे में कहा था, जोश 70 बरस का लड़का है, जोश बरके हबस का कड़का है। ये देहाती हैं दुनिया के मेले में, इनको कारोबार हुकूमत का खाक पता नहीं है, इनको लोगों ने किस लिए वोट दिए कि वह लूट मार खत्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो लूट मार तो नहीं, कम तो हुई है लूट मार, लेकिन वो पटवारी तहसीलदार तो नहीं छोड़ेगा पैसे लेना, पुलिस वाला सिविल सर्वेंट, लेकिन इनको काम काज भी तो आता हो ना भाई। एक ड्राइवर पेट्रोल चोरी करता था, दूसरे ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलानी आती,